Atin ko for you, Ma'am Naed siya. Oh. Parang kasha. Kasha, no? Small, medium, carry lang. Ito siya, madam. Small, medium. Tapos itatali sa likod. Small, medium. I-confirm mo, Ma'am Naed, kung hindi ipapakode natin. Small, medium. May bulsa. Small, medium. Confirm mo if pass, okay lang, Ma'am Naed. Kung di mo bet. Ipapakode natin. Small, medium ka, mga madam, ha? Comment ka lang, Ma'am Naed, if confirm. Ano to? Oh! Spandex to, madam, si RD in medium on tag. Parang large. Wait. Kasya ng large to, madam. Medium large. Adjustable ang strap. Super spandex yan, madam. Medium large, mga madam ski. Yes, guhit. Tapos may konti siya dito makikitang balat nyo. Yours sa Ma'am Naed. Confirm si Ma'am Naed. Yes, guhit. Medium large kasya dito, ha. Adjustable ang strap. Super spandex yan. Yes, guhit. Yes, guhit. Yes, guhit. Yes, Ma'am Borja. It's so ganda. Guhit, Ma'am Kat. Yours to Ma'am Kat. Next. Next. Hala, ito yung XL, semi-XL to. Semi-XL may lagayan ng belt. Napakaganda nito, madam. Mag-a-adjust sa inyo dito belt. Ganyan siya, madam, pag sinuot. Kaya lang mahaba. I think kasya to ng XL, madam. Ipa-alter nyo na lang, pero good quality to, madam. Si Ricky's. Super ganda. Semi-XL to XL. Sa mga semi-XL naman, belt ang mag-a-adjust sa inyo. Sobrang makapal to, na ang ganda. May zipper sa likod. Stretchable siya actually. May lagayan siya ng belt. Malapad siya dyan, madam, oh. So, pa-alter nyo to. May bulsa pa to. Sobrang ganda ng quality nito, madam. For sure, mataas to, madam. Pa-alter nyo, mataas, mahaba. XL to semi-XL. Pwedeng-pwede to, madam, ha. Maglalagay lang kayo ng belt. Naka-block kayong belt dyan. Naku, bongga na to. Yes, bongga. Guhit. Ay, may nauna na sa guhit. Si Ma'am Kat, no? Yes, bongga. Semi-XL to XL. Sobrang ganda ng quality ni Ricky's, mga madam. Ganyan siya dapat, ha. Ganyan siya dapat. May lagayan siya ng belt. Makapal, stretchable. And then, ayan, malapad siya. Yes. Ano sabi ko? Bongga? Yes, bongga. Sobrang ganda. Pa-alter nyo na lang, madam. Sa mga semi-XL to XL, pa-alter nyo lang to, panalo na to. May zipper sa likod. Ayan. Super. May lagayan siya. Ayan, dito siya ilalagay yung belt. Yes, bongga. Super good quality, madam.